and he took up Bachelor of Science and Fisheries. He is a Coast Guard seaman second class. What a perfect chemistry. A seaman meets a businesswoman. Just like the bride, he has two sisters too, but with 5 gorgeous brothers and girls. Wanna meet them one by one? Of course no, they might be no longer available. Ladies and gentlemen, our July group, once again, Coast Guard second class from the Coast Guard Philippines, Mr. Mahathir Muhammad Antuyan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Hati ni katansan ni tantu pa Allah Taala putihun tanusia. Iban mitulong kita niyo kanya. Iban magpatilipon kita ni pa Allah Taala dan kami ansin ginhawatan niyo. Iban sin kami ansin amal niyo. Iban hisisuin hidayatan sin Allah Taala wa karam na tutin magkasih-kasih. Iban janjian niya sa siapa Allah mahulay. Pakala ta'ala wala takarubugina innahu fahisatan wa sa'al-sabila. Iban parman sinong Allah Ta'ala, ayo kamu tulsimok pagina, sebab ini yang nakabinasa, iban nakamit dan tunjukannya. Wakala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Parman sinong Allah Ta'ala, kaum manusia, kabuka kalau Allah Ta'ala hinsa benar kabuka. Iban ayo kamu tulbiki mata buat melainkan sebuah. Kalau ini kita sin agama Islam, sebab ini kamu yang muslimin. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqaw rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisa'an taqulla alladhi sa'alu bihi wa arhama innahu kana 'alaikum raqiba. Dan firman Allah Ta'ala, kaum manusia kau Allah Ta'ala sebab amnay nakapagdalidan ng ginawa ang buhok amunain Adam kapagdalidan kanya inasawa amunain Hawa. Ibanin kamu sumay kamu tud malasaha asawa niyo atau isa rin babae sumay tud malasaha niya. Iban kala siya nito inuwagan niyo usok iban babae, iban hinang kamu sa ibadat din ha usok sampai babae, amo na iluto ni mo para sa Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illa wa rasulahu faqad tajabu jan ablima. Hati niya Allah Ta'ala dibajaga kanyo. Sebab ang nayan pangayon nikmat iban rahmat. Iban pamong kamusin pamong madayaw, ikadayo kanyo sin amal nyo, iban ikampun kanyo sin dosa nyo. Iban in kamuso, bangka mo mano, subay ka mo may naasawa nyo, at away sa rin babae lang siya kanaw. Subay na siya mamaid habanan niya. Laong sinabi na ito, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isi-isiin magadaparman sin Allah Ta'ala, iban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, makauntong siya untong dakula. Wakala sallallahu alaihi wasallam, anni kau sunnati paman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa bundar-bundar tutiyaon niya mag-asawa mga babae. Iban sunnat na mga usad mag-asawa. Iban isisyo iti mga si sunnat yan iday kay marangkan. Bukod na sila po ng mga umat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin niya mga kanya. Wakala ay masatun tayo niya agsa seitan huyaw ila usimabini. Namamit Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak ko yung nakasawa na kau. Di na ko dapat masasat si Satan. Ibang namang in Satan, haadlaw ini, butas na kau kako. Malaingkan, manggi mo rahinamon. Inda ka sila Allah Ta'ala kayo mo, tanto tatatun kayo may Satan. Wakala alaihi assalatu wassalam, rakaatini minal mutaditi, aflalu min sabi na rakata min ajab. Wakala sallallahu alaihi wasallam, tajwaji wala tutalliku pa inna Allah la yuhibbu jawakini, wala tajawak katipa inna kunayat inabirman. Yung sinabi na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangasawa ko mga babae. Sabab insan bayang sinsibol, kapituan rakaat talublo, kuntara sintang asawa, sambayan nga doang karakasunat, labi madayo. Iba't ayaw kumutol magbugit. Sabab inaulah ko ta'ala, ibabaya imusok, kuminam kinang hadyahan mga babae, at away sa bin babae, uminam-inam hadyahan mga usok. Lang sinabi na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayaw kamutol magtapok simusa misin ka mga usok. Sabab sila na yan mga babae, pagparatungan niya alta, inahati niya, bangon usahan mo asibit takula, hindi yun muto na asawa mo. Lagi hambog na kamo family, nahugtod na yung kasulol mo mother, dumikar ka rin Naima, ang napaghula-hula, Masya Allah, papagbarakaton, tintuhan, dunia wal akhirah. So ladies and gentlemen, this time, ayaw ka mo maluman, basta pamamabay na ka mo mag-lunch, dumungog kita hambog himumungan, a short himumungan ni Dihil Kato, sinambog mano siya, among leader singkatan, sinhula Syokon, municipality of Syokon, sa lugar niyo nagkakaon-kaon,
then doon, bumugisap kita, himumungan. Once again, ladies and gentlemen, we are very much grateful and honored that we have a visitor, a very important individual, ladies and gentlemen, our leader, a man of action. Let us welcome, ladies and gentlemen, a short message from our Honorable Mayor Cesar C. Soriano. Between Mahathir and Naima. Ako'y masaya dahil nakikita ko ang selebrasyon na to na puno ng pag-ibig, pagmamahal, at ito'y nagpapakita ng ating suporta kay Mahathir at Naima bilang bagong mag-asawa. Sa mga selebrasyon na ganito, I always believe that kaya binunggahan talaga ni Mahathir and Naima ang kanilang kasal. It is because they are so proud of their marriage, of their wedding today. So palakpakan natin sila. May mga pagkakataon kasi na minsan, pag may ikinasal, talagang yung buong pangarap, dahil ito yung gustong-gusto nating lahat na mabuo ang isang pamilya sa pamagitan ng isang strong foundation ng kanilang support natin sa kanilang relationship. And this is the reason why Mahathir and Naima, together with the people of Siocon, we always wish you the best. Ang mga narito po ngayon, parents ninyo, ang ating mga sponsors, ang ating mga relatives, na nanggaling pa sa kung saan-saan, they are all here to say that they love you, they care for you, and they want to support the union of your life forever. So, congratulations and best wishes. As your mayor, I always believe that the foundation of peace and development will start from the family. So, kanina pagpasok ng bride, nakita ko parang talagang sabi ko swerte ni Mahathir dahil napakaganda ng kanyang bride, si Naima. Palakpakan natin. Pagpasok naman ni Mahathir, sabi ko mukhang in-check yung picture ni Mahathir. But he is from the Philippine Coast Guard, not from the Chinese Coast Guard na kalaban ng Pilipinas. So, Naima, huwag kang matakot. Baka magpanggaan ngayon ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard. Mukhang in-check naman yung asawa mo. Baka hindi siya sasaktan. Okay. But anyway, that's only a joke. Best wishes and congratulations to you both. Thank you. Thank you so much. Very memorable celebration. Misan pa din in Lagos, in Alon, West Philippine Sea, pangkarna sin paglasan niya kan Naima, tulakon niya matto. Diyan na sinabi ni Mayor, di kita mabuka ha China, misan inaawanan niya ang pagka-Chinese. Coast Guard, nagkilahi yun, business to woman graduate. So ladies and gentlemen, this time, let us all be entertained by a pangalay dance. Mga tuan mga rayang, kimita isang kita entertainon. Sin pangalay, tawagon kunganan, wayron na dugai hi mga tuan mga rayang, Miss Sandrana Nabua. Bismillah, jangan mudah Alhamdulillah. Ayo main sebab kamu sama kawan. Sini duduk nak jalan. Usang kali dan kali gade. Sangkali gade. Usang kali gade. Sangkali dan kali gade. Berdiam ke akhir.
naman lumangkay Ibang ko gayang ito mga lalay Nahiwalasin kasi mga sikilong lamay Paglima-lima mo sa iniikambay Nasagaling, nasagaling, nasagaling Nasagaling, nasagaling, nasagaling Nasagaling, nasagaling, nasagaling Nasagaling, nasagaling, nasagaling Huwag inambay, huwag inambay na siyang nakaagi Huwag kukungan niya natin kayo Sige, sige Ay lumayan ko ang ikakamulot sa mamamusi Yadi ko, tas nakinipiyala Usang galing, ang galingan, sa kalaligaling kami Naggaling, naggaling, sa kalaligaling Ang galing, ang galing, sa kalaligaling kami Naggaling, naggaling, sa kalaligaling Paintag na umulay ng pamansa Palima at nagkinitak sa mga pamilyan Para magkamo ang tuwa pa Di mapila na iba't magkukuha Sa pimig na pista Galing, galing, sa matagalang galing Galing, galing, dito sa matagalang galing Galing, galing, sa matagalang galing Galing, galing, galing Sabi nga ikat na ikat tayo sa mamahalay At ito na sabi sa inimay-imay Ay umayon sa balitan ako kung saan tayo Lumakali kayo mo dahil ang ininagat ng Usang galing, ang galing na Ang kalaligali-gali Ang galing, ang galing na Ang kalaligali Ang galing na, ang galing na Ang kalaligali Ang galing, ang galing na Ang kalaligali Piyari ko na ako inilaran mo Ay hilang sa akin na mag-iitong Mahima ang init ang pamaharap ko Iba't pa, ito mo na sa puyo-puyo Masagaling, masagaling, masagaling Masagaling, masagaling, masagaling Masagaling, masagaling, masagaling Masagaling, masagaling Ang sinong-ingon mo kaya nakinig katawan Agit ko nga kaya nasimayan sa iya Ay umayan ko kita ka mo magkatusan Dati ko yari ko kaya siya ko nga Kung sakali na sakali na sakali-gali-gali Sakali-sakali na sakali-gali Kung sakali-gali-gali na sakali-gali Sakali-sakali na sakali-gali Parang diya ikinig pangalayan Ay lusaga sa kasungan Parang ko iiluming at maduming ang raya Tumahagal ini-mali-hima natin ba'y hikanan Masanggaling, masanggaling, masanggaling Masanggaling, masanggaling, masanggaling Gali-gali-gali, gali-gali-gali, gali-gali Masanggaling, masanggaling, gali-gali Dati kuyawin ko dahil ang ibig-iyon-inyo Ay kumayan ko rin sa bawang sumo Huwag imangan sa maliman mo Ang ayaw mo sa tumo At ito sa makita iba-iba Kung sanggalin, sanggalin, sanggalin-gali-gali Sanggalin, sanggalin, kung sanggalin, sanggalin, sanggalin-gali-gali Sanggalin, sanggalin, sanggalin-gali Maraming siyang namalay, hindi bata-bata Maing nagbibidyo sa hina-hina Naluwa parang sa'yo na ba namin nakita Nasibang pwede at sa mundo kanyara Namasanggaling, namasanggaling, namasanggaling Namasanggaling, namasanggaling, namasanggaling Namasanggaling, namasanggaling, namasanggaling Thank you so much, Safiana. Cute little princess, Awani Zerwa. Ayan. Ready? Or, papangalayon na ito na yung mga individuals yari atas sa stage. Ano yung paano niyo? Okay, papangalayon na sila muna. So later on, pictorial, si bride, ang family niya. Family si Nuso isa, damikian in group. Family si Tabahi, of both families. Together with the sponsors, principals, secondary sponsors, and families. Yes, so later on, papangalayon na ako muna. Agi kaki pahatsiat tulong niya, pagkaulan na tumuwag si mga live. Balis katalog na in ladies and gentlemen. Unahalog na in gentlemen. So gentlemen, get ready to rumble. Once again, ladies and gentlemen, hambuk-hambuk punta pa pangalayon. Pagkalingawan na 0 baby. Tawag ko nga ng
Nagdito na sila yun. Ikaw maluan, moment yun sa ini. Bukod sa ini moment. Bukod hat sa ini moment, sindot niya o. Moment yun rin sa ini. May takang maluan, o, yung looks niyo, mga laman, mga matini idol. Okay, ladies and gentlemen, unahon ko tawagod. Meron na duhay. Then kan Juris Michael. Oh, Doris Michael, mangalay siya ko. Siya ko rin mo, alam niya. Yun ba yun? Okay, ladies and once again, from the groomsmen, Doris Michael. Ito sa mamaya. Okay. Ayaw kong maluman, gwapo nyo na yun sa obaling at mabay rin din. Mashallah, kung makalawag din. Coast Guard nga, nakalawag din sa labi ka mo pa. Oo. Mga tuwan, mga rayan, di na ako magpuan, naran ko na sila, di na kita magpaluhay. Mabaya kami kuno kimita, sin Pangalayan, sin Limpapa, Zamboanga City. Mga tuwan, mga rayan, once again. Okay, pamurin katungtungan ko nga. Al-Amer. Okay na, Al-Amer, sige na. Ikaw to maluman. Okay. Ano pa wala ka ba rin? Ha? Wala bida ko no. Okay, so magsugal kayo na to. Okay, pagkamalayo hulaan si kaiman ng guest na to, visitors yayaon, malayo inhulaan nila. Aunyari ka kung pamilya si babae, pagdalaw na maguhi sila. Papangalayo na ako no indo ang diyaon ini, pag-ubos nila mga lay, mag-victorious na, ba't maguhi, malayo pa, hindi pa pakanaka na dita kaingatan, umulang kauno ka. So mga tuan, mga rayang, in pamilya sin kausugan, mabaya to sa aktivita, sin pangalayan, sin bride na to. Ladies and gentlemen, bridesmaids, assist na pag tayo ha. Mabaya to tingita ko no, both families. Families sin babae, ran sin kausugan, mga lay ko no in pangantin na to babae. Once again, ladies and gentlemen, her wife, beautiful girl, the most beautiful woman today. Let's all be entertained by her steps. Once again, ladies and gentlemen, our July bride, Naima Pawa. Once again, ladies and gentlemen, the most beautiful bride is Naima Pawa together with Amani Sewa. Welcome.
mga tinalay na sa ibaran. Yari ko kayang niyalangan. Mabati ko lang ko kalinganan. So please, sayang mo, alam yung Diana. Maingat na mga lalo. O kita kong katangalan ay umay ng kabal na mamagsusakay. O sinigil mo na yung bagay-bagay. Oh, please, stay with me. Alam yung Diana. Shukran, the beautiful and the Naima Magsukolista. Okay, so congratulations, Mubarak, kanyong karwa. So this time, pamilya si kababayan, kamay sa kinita, sin pangalay, sin limpapa. Kita anta sa pamilya din steps in Coast Guard. Our July groom, none other than Coast Guard, Mahathir Antuyan. Wow. At ito ba ni Bay sa mga tuwan mga rayan? Once again, ladies and gentlemen, our groom, Mr. Mahathir Muhammad Antuyan. MashaAllah. May nasabi! Wow. Kayari ko ang nasawang buwan. Mapakan ko po sa kabakabang nariga. Malamang buwa pa rin na kalodiyan niya. Malamig siya nito ng ibang pangagala. Oh, please, stay by me. Kaya, awon ko na nila lahat sa lahat. Mamalay mahituan. Bakit ko man naman ibiniling kaming dako? Uto ayaw ayang ko makasusahan. Lagi pa ko kayang liyangan lang. Please, sayang mo, alam yung Diana.
tingin sa akin Makalay tawang pagsigil-sigil Ay umayang kalatungan mamuksi Ibig-ibig na isabi ka Oh, please I love you, Diana Isipin ang mga sangbayan Kapag kung initurungan Namak ako kay Moro kung di mahalangan Nagiging sa tulay ang nakasama So please Sayang ko Alam yun Diana Sinalila-lila-lila Oh sinalila-lila-lila Oh sinalila-lila-lila Okay, mashallah. Pangingat ko rin sa niya, maingat na siya ang pagdagat si Westfall Offensive. Maingat din sa bata, sa may utang mo rin pa stage. Magsukol, syukran, mubarak, kanyo karwa. So this time, ladies and gentlemen, pagkada mapanto din wakto na to gayaon, malayo po yung pahanan nila. So tawon na to gayaon, both families in group, even sin families in bride na to para napicturas. Once again, ladies and gentlemen, our bride, Miss Naima Pawa or Mrs. Naima Pawa Antuyan, and her husband, Mr. Mahathir Muhammad Antuyan from the Philippine Coast Guard, second class Coast Guard. Once again, Mubarak, congratulations. Mag-pictorial na sila, family. And sa lugar nila sa mag-pictorial, mag-imumungan kayo sa Bakurendi. Malagot to di sa... Can Miss Sir Alto, Emsen Alton from the Philippine Coast Guard also. Kamu Mabel Marie. Family sing Kausugan. Ay, family sing Kausugan. Okay? Ubos yaon, mga sila sa lugar ang nagpapangalay rin di. Damigyan sa isa, mga principals and secondary sponsors. Hambog-hambog kung tayo sa balik ka mo, mag-pictorials. Okay? Ay, mother mo ngayon. Okay, so this time, ladies and gentlemen, nagpatana in newlywed together with the mother of our bride. Inina, a mother of our group. Inina si group na to biyawat pangantinusog ang munayari haray ni Haji Nolia Muhammad Antuyan. Magsukol to danti kanyo, sindihilan nyo ko kapatid, mahinang tagkapot sinswara. Thank you. Whosoever Saptiri, thank you so much also. We are honored to have you escorted the mother of our groom. Once again, ladies and gentlemen, take a look to our newlywed. Mubarak, congratulations. Diyan na sinagi ko, papagbarakatun, in paghambog niyo, in paghula-ula niyo, walo na dugay mga pagbarakat, tubot tunggalin Allah. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, thank you. Police Captain Jomar Nabua, our Chief of Police of Shokon Police Station. Ensign Mr. Alton Nabua, okay, more victorious. Second Lieutenant Omar Pawa from the Philippine Military Academy. Mother, sin Nina, ina, sin bawa isin bride na to, yari biyaon. Honorable Captain Gabber Abu Bakar, iban asawa sin gentleman yang taas, di ko kanganan, di ko kagilahan, magmaaf. Captain Barangay Chairman Gabber
pagkarito ko na pataas, pangaroon din si Sir Halarong Nabua, please be here on stage for the editorial. Sige na, wait. Tutulak na kayan. Kayan pati pagbulo kayo ng wakayan. Lumabi ka man niya kayo. Wala dapat kaya anak ko yan. Quran. Hindi ka kayo ni? Hindi lang niya ka? Bitin niya siguro yan? Basta lang ginanggo. Yan ka. Nagpudian na ba na? Tugbugan na. Abulas din na rin. Wala akong amin rin. Aman dahil ito, bolong mabais na rin. Bismillahirrahmanirrahim. وأجري بالكلات من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله يرحم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إلى آخر الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله يرحم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والذين إذا أنزل إليكم أنزل من قبلك الأرض مكين أولئك على هدى من أولئك أصحاب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد في الأولين اللهم صل على محمد وعلى محمد في الآخرين اللهم صل على محمد Kalau ayah kecap, kata yang Din ako ngudwan. Mau dulu-dulu. Nah, itu betul lah. Itu betul itu. Itu betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما يتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra laka sadrak wa wada'na anka wizrak labi anka dahara korapa'na laka dikrak fa inna ma'al usrin yusran inna ma'al usrin yusra fa ija baratapan sabu ila rabbika farkab Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi ankadda dahrak wa rafa'na laka jikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa ija paragtapan sab wa ila rabbika fargab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bihakamil Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wajaituni waturi sinina wahajal baladil amin. Laqad halaknal insana fi ahsani taqwimin summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa aminus salihati falahum ajrun ghairun mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bihakimal hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra bismi rabbikal ladzi halak halakal insana min alaq ikra wa rabbukal akramul ladzi allama bil kalam allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatga an ra'ahu stagna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha abdan ija salla ara'aita in kana kalal huda aw amara bitaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna la yara kallala in lam yantahi lanas fa binasyatin kajibatin hatia palyaduna di yahu sanad ujabaniya kalala tu'ti wasjud maktarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi saharin tanajjalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi atlahul sufan mutahharatan fiha
kutubun kay maawa mata para kalajina utul kitaba illa min ba'di ma ja'at humul bayna wa ma umiru illa li'abudullaha mulisina lahuddina hunafa wa yuqimuna salata wa yutuna zakata wa jalika dinul qayyima innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina Bina jahannam halidina fiha ulaika hum sarrul bariyah innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu